kan sariya ɲɛfɔlɔ nka ko sɔrɔnadu senfɛ o ko u y'u ka jalakili sɛbɛn bɔ a ma o ko bɛn kɛra a ko la Abdoulaye Andane bɛɛ ka bɛɛ diinɛ bonya o de jamana basigi hakili la o ye kuma de ye ayi bɛɛ dalen don diinɛw tɛ kelen mais ale ye kelen ye donc bɛɛ ka diinɛ bonya o tiɲɛ n'i t'a fɛ maa ka tɛmɛ i t'a la kana maka maa t'a la n'akili o ye kuma de ye voilà i tɛ fɛ min ka k'i la kana kɛ maa wɛrɛ la kana kɛ maa wɛrɛ la voilà hakili la o de ye ne ta ye o ye kuma de ye an ka ɲɔgɔn bonya bɛɛ ka bato siraw kan a banna hakili la jamana laïcité jamana bɛ taa o de la basigi bɛ na o de la awɔ nka ni an ko k'an bɛ ɲɔgɔn lagosi Abdoulaye kuma ka ca hakili la o faamuna o kumaw kɛra ɲɔgɔn faamu na jalakili sɛbɛn fana bɔra sariya la o ko ka a kuma fɔ o kɔfɛ ko Côte jamana ɲɛmɔgɔw kɔni bɛ ɲini ka u ka dɛsɛ dɔn u ka kɛlɛcɛ 46 ka lahala la k'u ka kuma lasela jira k'a fɔ ko a ko mɛnna sen na wa ko a ka gɛlɛn sans condition sans délai a ka gɛlɛn sisan Assimi yɛrɛ ka lajɛ ka t'o ma ayiwa Assimi yɛrɛ ka lajɛ ka d'u ma sisan an bɛ to ka kuma dɔ fana fɔ Abdoulaye mɔgɔ fana mana i jo sama kojugu a bɛ k'i jalaki ye ni mi jije jalaki bɔ o de kan ko sisan ale yɛrɛ ka d'u ma komi u ye jɔnkala fo voilà ka ko in jateminɛ ten sa ayiwa yanni ko wɛrɛ ka bɔ a la o kɔfɛ sa i b'a ye k'a fɔ ko lakanabaliya kelen ninnu siratigɛ kan Bamakɔ yan nɔ ko bingannikɛla 3 ko sugu b'a la Bamakɔ k'u kɔni y'u minɛ k'u ba bugɔ k'u bila saya ni balo cɛ Abdoulaye Allahu akbar siɲɛ wɛrɛ o tɛ taa binganni kɛ tile fɛ les républicains ko cadre d'échange des partis et regroupements politiques olu y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ ka mankansuma k'a sɔrɔ lakanabaliya b'a la ka juguya k'a sɔrɔ mɔgɔw ta la ka se k'u makoɲɛ fɛnw sɔrɔ nɔgɔya la ko a tɛ bɛn fiyewu o de kama o y'a ɲini k'a fɔ k'u ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye min bɛ se kɛ u k'o kɛ joona Abdoulaye Andane o kɔfɛ MINUSMA mɔgɔw ye dantigɛli sɛbɛn dɔ bɔ Mali jamana lahala kan i b'a ye k'a fɔ ko adamadenw ka hakɛw sɔsɔrɔ ka kɛɲɛ n'u ka ɲɛfɔli ninnu ye 300 ani siɲɛ 375 wa ko sigidala mɔgɔw 243 fana fatura mais n k'a fɔ ni kɛnɛ karabara ka daminɛ juillet kalo tile fɔlɔ ka se septembre kalo tɛmɛnen tile 30 ma Abdoulaye Andane mɔgɔ minnu bɛ nakɔ sɛnɛ kɛ Abdoulaye k'u b'a fɛ ka yɛlɛma dɔw don u ka baaraw kɛ cogo la ka se ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ minnu b'a to u bɛ se ka nafa fana sɔrɔ u ka baara ninnu na cogo min na ko wulikajɔw bɛ sen na Abdoulaye tubarikala le sɔrɔ ka politiki fanga dɔgɔya kosɛbɛ an ka jamana marali la n'o ye administration ye ko fɛɛrɛw bɛ sen na u ye gafe dɔ ni taabolo kɛrɛnkɛrɛn dɔ sigi sen kan o ko hakilijagabɔw b'a la ka kɛ gafe in kɔnɔ kumaw kan baara dege kalandenw ka kalan daminɛ hukumu kɔnɔ o ko ɲɛfɔliw bɛna kɛ walasa ka se ka sinsin ka se ka kɛ cogo min na baara dege kan an bɛ min wele fɔcogo la ko métier mɔgɔw b'a faamu ten ka se ka bolola baara kɛ ko sinsin bɛna k'o kan mɔgɔw ka se ka o ɲɛsin u ma ka caya min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Coupe de la Confédération n'o ye farafinna ntolanci tɔnw ka ɲɔgɔn kunbɛnba kɛnɛ dɔ ye ko Real de Bamako kɔni ye a jɔyɔrɔ la Abdoulaye Andane l'indépendant ale ye mun fɔ ko Haut Conseil islamique du Mali y'a jira k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔyaso min bɛ wele ko CNT ko olu ɲinɛna olu kɔ wa ko sariya sunba fana gafe dilanni na ko ɲinɛkɛra u kɔ ko ɲɛmɔgɔw k'u kɔlɔsi Abdoulaye Andane kangarida don o kɔfɛ ko Imam Mayi Watara kelen kɔ ka lagosili kuma dɔ fɔ kerecɛn dinɛ ma ko a tilara ka kunnaja sɔrɔ a ko la sɔrɔnadon dɔw sababu la ani a yɛrɛ fana yafa dili min fana kɛ ko sɔn kɛra o ma Emmanuel Macron ale y'a sɛbɛntiya opération Barkhane yɛlɛmani siratigɛ la ko kɛlɛ ma tiɲɛ u bolo ATT ka san 2 sɔrɔ hukumu kɔnɔna na fatulen min bɛ tali kɛ ko san 2 kɔfɛ halisa maa kofɔlen bɛ jamanadenw hakili la Abdoulaye Andane mɔgɔw b'a bonya mɔgɔ ma bonya mun kama n bɛna fɔ ye sisan l'indicateur de niveau ko lakanabaliya kama kalan karamɔgɔ minnu bɛ mina ka k'olu bɛna olu ye baara bila daminɛ kabi kunungo
motoboli fugula kaski ale doni siratigɛ la o ko malidenw hakilila tɛ kelen ye a ko kan non o kɔni o tɛ se ka kelen bɛɛ n'i fɛla don ayiwa ira juma kana an kɔni b'a la mɛnna aw kɔni b'a la mɛnna aw kɔni ko ten o an mun t'a la an golo mais e fana i bɛna casque fila de san de parce que ko e b'a kɛ mɔgɔ mun ta i b'a kɛ donc i ka casque fila san ka yɛlɛ n'a ye casque fila ka yɛlɛ ko ten ko i b'a jago i b'a dɔn i bɛna mɔgɔ mun ta fana i b'a dɔn donc n'i b'a fɛ ka mɔgɔ ta i bɛ fila san ne bɛ kelen tɛ ne bolo wa ni bɛ kelen wɛrɛ san ka bila so ni n ka soden bɔ don min na o b'a dɔn kɛ n'i b'a bɛna ɲɛ mɔgɔ ma don kɛnɛma don n tɛ ɲɛ mɔgɔ ma o la dɛ a b'a la kuma faamuna an ka taa fi sisan ne casque fila kɔni tɛna yala o kama bilen an b'a kɛ ten an bɛ fila san ka kelen bila so ni n ka soden min bɔ o b'a dɔn ayi ni moto mun bolo fana i bɛ tila kasa i bɛ yala n'a ye ni mɔgɔ m'a fɛ ka kasa b'i bolo ka bɔ o ye doni dɔ ye dɛ ayiwa d'accord ayiwa an ka taa fɛ o kɔfɛ ko lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ sanfɛ kalansow la n k'a fɔ sanfɛ kalanso ko siratigɛ la a ye mɔgɔw k'olu ye baarabilaw daminɛ tile 3 ko u y'a daminɛ kununko o kɔfɛ min yɛrɛ fana bɛ kɛ mɔgɔ minnu bɛ taa baarabila la n'o ye retraités ye olu ka hakɛ dɔw fana kuma bɛ sen na sisan Abdulaye walasa ka se ka lafiya da dɔw fana nɔgɔya u ye a fɔra ko wari min bɛ an ka wari bon kɔnɔ bangiw kɔnɔ sefa wari miliyari 200 jate o ko nuhu to ye jalaki bi mama lakan a ko siratigɛ la o ko a tilara ka yafa ɲini kɛ maa kofɔlen fɛ walasa a ko kana walankata ka se kisa wɛrɛw n'i ka yafa ɲini i b'i ne kɔlɔsi ka kuma yɛlɛma ka sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ a yafa ɲini a laban o bɛna kɛ laada ye o man ɲi ka maa buruja bɛrɛ yafa ma o man ɲi jateminɛ ka kɛ photo fana i y'a fɔ ten Mali d'aujourd'hui ale ko di ala sɛmɛntiya k'a fɔ ko fondation Mali à cœur ouvert n'o ye baɲumankɛ tɔn ye ɲɛmaaba Amina Sumare k'ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko yuruguyurugu kɛlɛliko kuma min b'a la k'a fɔ cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ Abdulaye ko kuma de don nka ko waleya foyi t'a ko la k'ale yɛrɛ b'a siran cɛfɔka bɛɛ minisiriso kana na musaka dɔw ŋanamu minnu ɲɛsinnen don ka dɛmɛ don mɔgɔw ma minnu ɲangatara ka sababu kɛ kɛlɛ ninnu ye ko san 2 kɔfɛ ko ATT aujourd'hui Mali mɔgɔw kɛlen don ka kɔfilɛ kɛ ka ɲɛsin a ka kɛwale ɲumanba dɔw ma min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ ATT tɔgɔla fondation n'o ye fondation ATT pour l'enfance ye k'u ye dɛmɛ dɔw ta ka ɲɛsin kalandenw ma sefa wari 380,000 jate ala na ko musaka kɛra dɛmɛ ka ɲɛsin kalandenw ma Mali tribune ba kunce ala sɛmɛntiya k'a fɔ ko min bɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka bato ni ka diinɛ sira taama lafiya kɔnɔ ka sɔrɔ lagosi ma ta ka ɲɛsin ma gɛlɛya ma s'i ma n'o ye laïcité ye ala nana ko marabagaw olu ka se ka bɛɛ minɛ cogo kelen na ko de ye kuma ye nin waati in na min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ ka kuma b'a la ka fɔ kosɛbɛ sariya suma yɛlɛmani sira kan wa ko dɔ bɛna fara kuma in fana kan ka sababu kɛ kuma minnu ni lagosi kuma minnu taara ka ɲɛsin diinɛ fila in ma waati laban ninnu na ni dɔ kɛra ja dɔ kɔnɔ ni dɔ fana kɛra Imam Mayi Watara fɛ a bila nana k'olu fana bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara a kumaw kan kosɛbɛ nin waati ninnu na nka ko jamana marabagaw ni sariya tigilamɔgɔw sera k'u jɔ o jɔyɔrɔ la walasa a ko kana walankata ka se hakɛ dɔ ma o kɔfɛ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ kasiki donni na motoboli fugula ye ko kasiki ka can sugu kɔni kɔnɔ nka ala nana ko maaw t'a la ka taa san kosɛbɛ fɔlɔ dɛ maliyɛn n'a ma kɛ jago maa si t'a san i tɛ maliyɛn dɔn wa kuma dɔ i k'a san fana waati la wuli tuma ka wuli sɛgɛ de o ka wusa n'a sera hakɛ dɔ ma Mali jagokɛlaw don dɛ u bɛ se ka gɛlɛya dɛ kɔni ko kiiritigɛlaw ka lafasatɔ min bɛ wuli ko SAM olu ka ɲɔgɔnkunbɛba min bɛ to ka kɛ san o san ko a lajɛrɛ labɛnw bɛ sen na Abdulaye sɔgɔmada na kunnafoni teli kumaba dɔw ye nin ye André i ko ATT maa tɛ ɲinɛ ko parce que a ye koba 4 kɛ o koba 4 kosɔn maa tɛ se ka ɲinɛ ko pewu
A folle du main. Allez découvrir que Moussa la canane démocratie. On l'appelle le soldat à râler c'est de la démocratie. Odon a kalekan de di. A ko ne nana ye se dossier en tout fangana. Ambo élection organisée en bas du civilement. Ayo la ditime. O bonya na krama mogo ya doyen. A segna kana président ye. Ayo ko sabake. O koso ale to ko tuni tuguni. A follow. L'amour, l'assurance maladie obligatoire. Au clé koso a tete to ko tuni. A flana, la gratuité de la césarienne. Ale nana e muso la sirito. Ni gele ya usoro. Ko la jigi fu. Ni kono faravala. A sabana, bebodo. A tete bugu. Ouais, la. A tete bugu. A tete bugu. Voilà. A tete bugu. Ni don le koso. Ale to kotitum. Chena ni nunu e kobo e muno meto mo hakilla. Oh, odro net ta politique famela de. Mun kere malien wi. O kodo. O chen. Ta ko chama ngi nunu. Nunu na fa bo na kosobe. Ni na fa boyena. An na fa bi se fantani population ma direct. Awa bebe soluma. Voilà. Parce que césarienne. Et ni c'était que muso opéré. Mo do abse ka saray. Ouais. O amo. Kemejat la ka bilon flante ga froson la do chamankera o soko fana so joga dima e basara dondoni able o chamay anga to ni la do mo re hada la ko logement social mo ko atete bu no atete bu voilà o de wa ay kambe o mala ga do re ira donc yayo donc ni hadama de ni nyema ni koke ibe koke ko to to mun atete to ko to bala abada to ni ka dan dro atete bu ma voilà a tɔgɔ se ka tunu voilà ɲuman caman kɛ mɔgɔw ye an b'u fo ko ala k'a dɔn u kɔ ye amina yarabi o tɛ o do i ni ce nana fana bɛ mo fo parce que ale na muso de y'o kɛ Luxembourg ale na muso de y'o jɔ awɔ Luxembourg mère d'enfant ale na muso de y'o jɔ docteur Kuturu mɔgɔ bɛ taa bon ya et puis tiɲɛna kɛnɛyasoba don dɛ ayiwa Luxembourg ye kɛnɛyasoba de don voilà hali faso ta ɲɛ sisan o tiɲɛ minɛn yɛrɛ b'a la mun tɛ faso ta la awɔ ayiwa kan bɛ u bɛ fɛn caman kɛ ayiwa ala ka hakili ɲuman d'a ma o kuma i ni ce le flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Bien, il est 9h en temps universel. On va donner la parole à Sekoné pour le premier flash du jour. Sekouré, bonjour. Oui, bonjour Abdoulaye et bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Le premier numéro de la journée, le poste de contrôle de l'entrée sud de la ville de Markala à Ségou a été attaqué par des terroristes à moto dans la nuit du 9 au 10 novembre 2022. Dans leur riposte, les FAMA ont neutralisé un assaillant et récupéré des matériels. C'est jeudi, le commandant du secteur 5 de l'opération Maliko, le colonel Youssouf Omar Sissé et le commandant de la région de gendarmerie de Ségou, accompagnés de certains collaborateurs, se sont rendus au du poste. L'aménagement a publié mercredi dernier sa note trimestrielle des tendances des violations et atteintes aux droits de l'homme et du droit international humanitaire au Mali. La note couvre la période du 1er juillet au 30 septembre dernier. Durant cette période et dans un contexte marqué par une situation sécuritaire difficile et complexe, l'aménagement a documenté 375 violations et atteintes aux droits de l'homme et au droit international humanitaire. Ces données documentées représentent une baisse de 20% comparativement au trimestre précédent. La lutte contre la hausse des prix et la facilitation de l'approvisionnement en intrants agricoles et en produits de première nécessité se renforce au Mali. En témoigne la création de la commission interministérielle de lutte contre la hausse des prix et de facilitation de l'approvisionnement du pays en intrants agricoles et produits de première nécessité. Elle est chargée d'analyser les causes de la flambée des prix des produits de première nécessité et de l'approvisionnement difficile du pays en intrants agricoles, de prendre des mesures pour une meilleure gestion de la période de soudure, de coordonner et évaluer les actions et mesures prises au niveau des départements ministériels. Lancement du Forum national sur la retraite
fête ce jeudi dans un hôtel de la place. Ces travaux présidés par le ministre de la Santé et du Développement social prendront fin ce samedi 12 novembre. Enfin, sport football, championnat national de Ligue 1 Orange. La 3e journée donne le ton cet après-midi avec la rencontre AFE-AESCO prévue à 16h au stade Modibo Keïta. Voilà, c'est tout pour ces flashs d'informations présentés par Sekou Kouné, mise en onde Abdoulaye Andandité. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Clédou. L'info revient à 10h. Je te souhaite une bonne prière. Merci. Et surtout don et pardon. Merci. Au revoir.